Krishna Krishna Chaitanya Namo Hare Krishna
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावतीतो सुविसुंदराय तस्मै महात्मने नमः चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते नमो विष्णुवाय श्रीमती गौरव स्वामी नामे नमो विष्णुवाय कृष्णाय श्रीमती भक्तराम स्वामी नामे नमस्ते शास्त्री भगवान जय जय राम हरे कृष्ण राज्य में भगवान रामचंद्र 32 रूपों मध्य गोटे गोटे रूप आलोचना कर Hare Krishna. So today Maharaj will speak about each of the 32 forms of Lord Ramchandra. ये 32 रूप रघुराम रामरु वैकुंठ राम ये 32 रूप प्रथम 32 रूप आम श्रवण करवा उचित रघुरामरु प्रथम रघुरामरु आरंभ करी वैकुंठ राम ये 32 रूप का नाम सुनिए. So the first form of Ram is Raghuram and the last form is Vaikuntha Ram. So each form of Lord Ram now Maharaj will explain. ये वाल्मीकि रामायण का सब उल्लेख है. This has been written in Valmiki Ramayana. ये 32 रूप पर आधारित करी वाल्मीकि मुनि ये 24,000 श्लोक संबंधित रामायण रचना करते हैं. Based on these 32 forms of Lord Ramchandra, Valmiki Muni has written Ramayana. ये वाला सही मंदिर का भगवान के दर्शन तेरा भगवान का तो सुनिए ना बस प्रश्न है ये पता तुम्हें भी करिए फटाफट चलो हाँ ये बात तुम्हें हाँ वास्तविक देखो ना सही शाम तुम्हें जो क्या बोलते ध्यान से आगे सुनो कि पता है रामायण रचना के बच्चे मूल रामायण हाँ के जन्म रामायण बुद्धि नहीं इच्छी नहीं सब भ्रष्टा ना तो होई रामायण के रचना कर जानना हाँ भागवत के रचना कर जानना कौन पाठ करो शास्त्रीय कार्य
वास्तविक सुनो ध्यान से आप सुनो महामुनि वाल्मीकि नाम सुने थे हाँ सुने थे पूर्व से कौन थे एक दस्यु थे हाँ सेवकांग नाम थे रत्नाकर दस्यु रत्नाकर नाम सुने Valmiki Muni in his previous life he was the hunter Dasyu Ratnakara. সেই দস্যু রত্নাকর যেତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ସେ ତାର ପାପର ପରିଣାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରିଲେ। When the hunter Ratnakara came in contact with Narada Muni, by the instructions of Narada Muni, he could understand how much sinful activities he was doing. नारद मुनि ठाରୁ ସେ ରାମ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ରାମ ନାମ ସେ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଏତେ ପାପ କରୁଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ନାହିଁ। From Narada Muni, Dasyu Ratnakara got the name of Rama, but he couldn't utter the name of Rama because he had done so much sinful activities. ଯେଉଁମାନେ ମହାପାପୀ ଶୁଣ ଯେଉଁମାନେ ମହାପାପୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାପ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। Those who are extremely sinful, the Lord's name cannot be uttered by their tongue, and the Lord's name they cannot listen. भगवान के कहलो भगवान Who is Bhagavan? Supreme Lord. बोलो हाँ अरे बहुत के पाठ पढ़े तो हाँ भगवान का नाम है कौन है हाँ ये भगवान के नाम जानना आज बोलो कृष्ण मासूम हाँ अपन यही तो ना हो हाँ भगवान कृष्ण भागवत प्रायः कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये भगवान who is भगवान हाँ कृष्णस्तु भगवान स्वयं हाँ कृष्ण ही होते स्वयं भगवान। Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. बुझ पाते तो সেই কৃষ্ণଙ୍କର ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ। This Mahabhav Prakash of Krishna is Jagannath. ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ରୋହିଣୀ ମାତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳାପଟ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କର ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ତାଙ୍କର ହାତ ପାଦ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଆଖି ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇଗଲା ଚକାଟ। When Bhagavan Krishna listened the pastimes of Vrindavan from the lotus lips of Rohini Mata, that time his hands became shrunken, legs became shrunken, and his eyes enlarged, and he got this form of Jagannath. ये बात सुनने में बहुत लगती है हाँ हाँ भगवान शुनिबा सेते हमारा हृदय चित्त सब कर्म जितने सब दुर्गंध जितने पाप ये सब छाड़ी पड़े। The more we listen to the topics of the Supreme Lord, all the dirts from our heart will be washed away. यानी से कृष्ण का महाभाव प्रकाश होते ये जगन्नाथ। The Mahabhav Prakash of Bhagavan Krishna is Jagannath. जगतेर नाथ जगन्नाथ। The Lord of the whole world, Jagannath. से जगन्नाथ से कृष्ण का एक अवतार होते ये रामचंद्र। One incarnation of that Jagannath, that Krishna, is Ramchandra. तेनु जयदेव गोस्वामी दश अवतार स्तोत्र रे সেই কথা বলছেন ভিতর শ্রীবিষ্ণুরানি দেবপতি কমনীয়ম দশমুখমৌলি পরিক্রমণীয়ম কেশবধৃত রাম শরীর জয় জগদীশ হরে। ये गीत सुने
ଭିତର ଦିକ୍ମାନେ ଦିକ୍ପତି କମନି ଦଶମ କମନି ବୋଲିଂ ରମନି କାହାର ଦଶଟି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କାହାର ଦଶଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ରାବଣଙ୍କ ଦଶଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫାଇଟିଂ କଲେ সেই ফাইটিংରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କ ଦଶଟି ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଛେଦନ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ କରି କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଗ ଅଛି ଦିଗ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଗ କେତେଟା କେତେ ଦଶଟି ଠିକ୍ କହୁଛି ଦଶଟି ଦିଗ ବୁଝିପାରୁଛ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ईशान भूमि नैऋ वायु ऊर्ध्व बध ये दशटी दिग तो भगवान रामचंद्र ये रावण को दशटी मुंड छेदन कर एक दिग को एक मुंड उपहार स्वरूप प्रदान क्या होती भगवान कृष्ण को राम स्वरूप ये So Sri Jayadev Goswami one Vaishnava poet, he explains this Leela of Ramchandra in his Dasabhadra Stotra. In that he has written that Lord Ramchandra, he cuts off the 10 heads of Ravana and he throws the 10 heads in 10 different directions. Then Jayadeva Goswami Kesava Drita Rama Swami Kesava ఒక శబ్దం యాభై సంధి విచ్ఛేద సంధి విచ్ఛేద विच्छेद या भांगियो तारे फल अ ईश्वर अ बुझे ये तीनोटी ये मिले मिश्री के युक्त है केशव है तो पर अर्थ होची ये ब्रह्मांडर प्रथम जीव के ब्रह्मा ईश्वर अर्थ होची ये भौतिक जगत ईश्वर के शिव जी बर अर्थ होची माने ब्रह्मा शिव जहाँ पर तारा प्रसिद्ध हों वह माने प्रसिद्ध अरे शिव ब्रह्मा जहाँ पर तारा प्रसिद्ध होंगे तांको बाहर होती केश So here in each line of Dasabhadra Stotra this Keshava Drutta is there. So what is the meaning of Keshava? Maharaj is explaining. Ka, Isha and Ka. Ka means the creator of this world, Brahmaji, first living entity. First living entity. That is Brahmaji. Isha refers to Shivaji. And Ra means Vasibhuta, who is controlling them. So who is controlling Brahmaji and Shivaji? He is Vishnu. So he is called Keshava. बुझलो ऐसे केशव के कृष्ण तो कृष्ण के बेटा नाम है केशव One name of Krishna is Keshava. সেই কেশব ধৃত মানে ধারণ করে So Drita means to assume that form. ধারণ করে আসছে So he assumed that form and came here. केशव क्यों प्रकार बने राम शरीर Which form he assumed? He assumed the form of Lord Ram. जय जगदीश हरे जय जगदीश जय So Jai Jagadisha means all glories to that Lord of the worlds. तब अपन पतंजलि जी तो रामचंद्र किए So now the question comes, who is Lord Ramchandra? कृष्ण हां He is Krishna. हां शक्ति बुझलो एक भगवान कृष्ण राम रूप धारण करे आछन राम के इनते से होचन कृष्ण Lord Krishna has assumed the form of Lord Ram. So Lord Ram is none other than Krishna. ता कृष्णଙ୍କର अनंत रूप अछन ना Krishna has so many unlimited forms. अनंत रूप हेले भी God is one. Although he has unlimited forms, but the Supreme Lord is one. अरे भगवान होचन One person is the Supreme Lord. तोमनंद उड़ीसावासी जगन्नाथ हां वृंदावन वासी सेवन को चंदी कृष्ण हां तेरे साउथ इंडिया जवान सेवन को चंदी बालाजी ये सब ये गॉड इज वन भिन्न रूप धारण करी भिन्न लीला प्रदर्शन So in Jagannath they say, in Odisha they say Jagannath, in Vrindavan they say Krishna, in South India they say Balaji. All of them are actually Krishna, just assuming different forms. वर्तमान में श्री रामचंद्र कथा को
Now Maharaj will speak about Lord Ram. সেই রামଙ୍କର 32 প্রকার রূপ আছে। Lord Ram is having 32 forms. এই 32 প্রকার রূপ মানে রামচন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন লীলা এবং কার্যকে কেন্দ্র করে এর নাম হয়েছে। So the 32 forms means each form is broadcasting a different type of pastime. And having that as the center, these forms are being explained. তোমার নাম কি? হ্যাঁ? Sumit. অমিত। Sumit. সুমিত। সুমিত মানে কি? আর সুমিত মানে কোন নাম? হ্যাঁ? ভালো সাঙ্গ। সুমিত্র মানে সুমিত্রକୁ ये ଅପିନିତି ସ୍ୱର থেকে ସୁମିତ। হ্যাঁ? ତେଣୁ ইয়াକୁ ସଂକ୍ଷେପ କରାଯାଏ ସୁମିତ। ସୁମିତ୍ର କିନ୍ତୁ ତୁମର ମତରେ ସେ ସୁମିତ୍ର ଗୁଣ ନାହିଁ। ତୁମ ନାଁ ଦିଆହେଉଛି ସୁମିତ। ହଁ କିନ୍ତୁ তুমি କରୁଛ ଦୁଷ୍ଟାମୀ କାମ। ହଁ ତ ତୁମ ନାମ ସାର୍ଥକ ହେଲା କି ନା? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନାମ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେଇ ନାମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମର ନାମର ପାର୍ଥକ୍ୟ। So many of us, we have different names. For example, here the name is given Sumit. It means a dear friend. But although many of us have a certain name, but we don't show the qualities of the name. However, Bhagavan Krishna or Bhagavan is different. According to his leelas which he is doing, accordingly the name is given. ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏ 32 ପ୍ରକାର ନାମ ଏ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। So, Lord Ram, he performed so many wonderful pastimes, and different pastimes he has showcased. So for each pastime, these 32 forms or 32 names have been manifested. 32 ନାମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଶୁଣ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଥିବା ଏତ ହେଉଛି ମୁଖ ହେଇଥାଏ। So now Maharaj will explain each of the 32 forms. So now let's start with the first one. ପ୍ରଥମ ରଘୁରାମ। So the first one, the name is Raghu Rama. ଦଶରଥ ରାମ। ଦଶରଥ ରାମ। Dasharatha Rama. ତାପରେ କୌଶଲ୍ୟ ରାମ। Next is Kausalya Rama. ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ। Next is Lakshmana Rama. ଚନ୍ଦ୍ର ରାମ। ଚନ୍ଦ୍ର ରାମ। Chandra Rama. ବାଳ ରାମ। Bala Rama. ରକ୍ଷକ ରାମ। Rakshaka Rama. ପାବନ ରାମ। Pavana Rama. କଲ୍ୟାଣ ରାମ। କଲ୍ୟାଣ କଲ୍ୟାଣ Kollana Rama. କୋଦଣ୍ଡ ରାମ। କୋଦଣ୍ଡ ରାମ। Kodanda Rama. ସାକେତ ରାମ। Sagata Rama. ସତ୍ୟ ରାମ। Satta Rama. ଶାଖା ରାମ। Sakha Rama. ପ୍ରଣବ ରାମ। Pranava Rama. କାରୁଣ୍ୟ ରାମ। Arunya Rama. ପାଦୁକା ରାମ। Paduka Rama. ଦୀଳଧନ୍ୟ ରାମ। Devadandi Rama. ମୁକୁନ୍ଦ ରାମ। Mukunda Rama. ସୁଲଭ ରାମ। Sulabha Rama. ଧର୍ମ ରାମ। Dharma Rama. ଆତ୍ମା ରାମ। Atma Rama. ସୁନ୍ଦର ରାମ। Sundara Rama. ଶରଣାଗତ ରାମ। ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷକ ରାମ। ଶରଣାଗତ Sarnagata Rama. ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷକ ରାମ। Sarnagata Rakshaka Rama. Who here now protect self. Yeah, Sarnagata. ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷକ ରାମ। ସେତୁ ରାମ। Setu Rama. ବୀର ରାମ। Veera Rama. ବିଜୟ ରାମ। Vijaya Rama. ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାମ। Surya Rama. ପଟ୍ଟାଭି ରାମ। Pattavi Rama. ରାଜା ରାମ। Raja Rama. ସୀତା ରାମ। Sita Rama. ଅନନ୍ତ ରାମ। Ananta Rama. ବୈକୁଣ୍ଠ ରାମ। Vaikuntha Rama. କେତେ 32 ନାମ ରାମଙ୍କ ନାମ ଏହି ନାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 24,000 ଶ୍ଲୋକ ସମନ୍ୱିତ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାମୁନି ବାଲ୍ମୀକି। So, having these 32 forms, according to these 32 forms, Valmiki Ramayana has been composed by Valmiki Muni in 24,000 verses.
तो जो वाल्मीकि मुनि प्रथम से थिला गलो दस्यु रत्नाकर हाँ नारद मुनि कृपा ये जितने राम नाम पाठ उच्चारण करले से वाल्मीकि मुनि रे पड़े. So this Valmiki Muni in his previous birth, he was the hunter, Dasyu Ratnakara, and when he uttered the name of Rama by instruction of Narada Muni, from that day he became known as Valmiki Muni. तो समस्त पाप समस्त दुष्कर्म समस्त कर्म केमिति तांकर नाश हो गला देखि लागि से दस्यु हो गला महात्मा वाल्मीकि मुनि राइट किस साइड Don't make a noise. हाँ, केमिति हला? हाँ, सब दस्यु थे, महापापी थे, हाँ, तो केमिति से महामुनि वाल्मीकि बने. How did such a hunter who was doing so many atrocious activities, sinful activities, how did such a horrible person become a great composer, great saint? How? केमिति? हाँ? How he became? हाँ? अरे सुन ना केमिति है जैसे महामुनि जे पढ़ते भगवान के नाम तुम्हें जितना पाप कर्म जाए करते आगे तुम्हें यदि एक साधु पर निर्देश अनुसार पार्टी भगवान का नाम उच्चारण करते नाम एक शक्ति रही पूर्व पापाजित समस्त कर्म फल नष्ट नहीं. So when one will utter the names of the Lord, whatever sinful activities one has done in the past, all will be destroyed simply by uttering the holy names of the Lord. तो मैंने आज बहुत सौभाग्य पाया এটা কি আসছে সাধু সঙ্গে করেছে তিনি ঘরে হাত উঠে গিয়ে জোরসে না কোনো সে লাজে করিব না পাটির উচ্চারণ করো হরে কৃষ্ণ জোরসে আর আমি তো রয়েছে তুমি ছাড়ে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম हरे राम 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 हरे हरे या होची भगवान का नाम এই নামের এত শক্তি রয়েছে তুমি পূর্বে যেতে পাপ করেছিল সে পাপ প্রতিক্রিয়া সব নষ্ট হয়ে যাব যদি এ নাম পাঠিয়ে উচ্চারণ पूर्व जित पाप कर ये पापर समस्त कर्मफल नष्ट होदी ये भगवान का नाम पाठे उच्चारण कर. Whatever sinful activities we have done, the reaction of the sinful activities, all will be destroyed simply if you will chant the holy name of the Supreme Lord. किंतु और गोटे विषय सावधान होगा. But we have to be careful of one thing. आमे ये सूत्र जानी जाइए हाँ आमे पाप कर्म करूँ पुनी भगवान का नाम करूँ पुनी पाप कर्म करूँ ये बोले ये नाम का फल प्राप्त ही पाएंगे से नाम अपराधी है. This caution the acharyas are giving there. Now we know that if we chant the holy name of the Lord, the sinful reactions will be destroyed. On this strength, if we will commit sinful activities, then again chant the name, and again commit sinful activities and chant the name, this will not work. Rather, we will become the offender of the holy name. जब ये दस्यु रत्नाकर नारद के ठानी उपदेश प्राप्त है सही दिन लो से पाप कर्म सब छाड़ी दे. वे भगवान नाम की शास्त्र है. The example here can be given of this Valmiki Muni who was Dasyu Ratnakara. When he got the holy name of Rama, from that day he gave up all his sinful activities and he chanted the holy name. सही जगन्नाथ सही कृष्ण सही राम এই কলিযুগে আসছেন চৈতন্য মহাপ্রভু এই যে প্রসঙ্গিক হাত টেকে ছিলেন হ্যাঁ. So that Jagannatha, that Krishna, that Ram has come in this Kali Yuga as Gauranga Mahaprabhu. তো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে আসি দুইজন মহাপাপী জগাই মাথায় নাম শুনছেন হ্যাঁ
ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେଇ ଦିନରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପାଠ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। So in the pastimes of Gauranga Mahaprabhu, we can see that there were two, Jagai and Madai, and both of them had done such sinful activities which they were the personification of all sinful activities. There were no sinful activity they had not done. But by the mercy of Nityananda Prabhu, they stopped all of these activities and they started to chant the holy names of the Lord, and they never ever committed any sinful activity again. महाप्रभु सेମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏ କଣ୍ଡିସନ କରାଉଛନ୍ତି। Mahaprabhu delivered them and gave one condition. महाप्रभु କହୁଛନ୍ତି ଜଗାଇ ମାଧାଇ ତୁମେମାନେ ଯେତେ ସବୁ ପାପ କରିଥିଲ ମୁଁ ସବୁ ନେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ ଲିପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। Gauranga Mahaprabhu, he said to Jagai and Madai that, hey Jagai and Madai, I have taken all of the sins you have done thus far, and from now onwards you should not commit any more sinful activities. କିନ୍ତୁ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ସହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି କହୁଛନ୍ତି हे प्रभु ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ ଲିପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦିନରୁ ସେ ଏଇ ନିୟମ ଚାଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। So Jagai and Madai, they with folded hands said to Gauranga Mahaprabhu, hey Prabhu, from this day onward we will both never ever commit any sinful activities. तेने शास्त्र उल्लेख करायची प्रभु कहे तोरा ना करिस पाप, जगाई माधाई कहे आर नारे पाप। बंगाली भाषा बंगाली बुझते हाँ बुझते बुझना प्रभु कहले चैतन्य महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु से पचार जगाई माधाई हाँ प्रभु कहे मैंने कौन प्रभु कहे तोरा आर ना करिस पाप आप तुमने आओ कौन प्रकार पाप कर्म करिब नाही बुझिबाला କଥା उत्तर दउछन जगाई माधाई कहे जगाई माधाई कौन आर नारे पाप और हे बाप मन भगवान चैतन्य बात हिसाब संबोधित करते हे बाप आओ केते हमें कौन प्रकार पाप कर्म करिब नाही। So Maharaj is explaining that this is written in Chaitanya Charitamrita or Chaitanya Bhagavatam. There, Prabhu means Mahaprabhu, he is saying that you should not commit any more sinful activities, and in answer Jagai and Madai are saying that we will never again commit any more sinful activities. Condition. This was the condition Gauranga Mahaprabhu gave. Say Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu एक शुद्ध भक्त होते हमारे स्कंदर प्रतिष्ठाता आचार्य के इधर बच्चों के ये शिला ये भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। So one pure devotee of this Sri Chaitanya Mahaprabhu is the founder acharya of our ISKCON, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. ते प्रभुपाद जितने चैतन्य महाप्रभु ये धर्म नहीं पाश्चात्य देश को जाएगा विदेशी लोक माने सब प्रकार पाप कर्म लिप्त जन्म से मैंने चारि प्रकार पाप कर्म लगे मांस आहार करवा मद्यपान करवा अवैध स्त्री संग करवा दास मत चारि प्रकार पाप कर्म से लिप्त कि प्रभुपाद से पाप को जाए ये महाप्रभु ये धर्म से शिक्षा देले से सचेतन हो गए प्रभुपाद निर्देश अनुसार सब प्रकार पाप कर्म छाड़ी से माने भगवान नाम को आश्रय करें नाम आश्रय कर नाम को एत शुद्ध हो गले से एत पवित्र हो गले बर्तमान गुरु नहीं जाते जिसमें गुरु हो समग्र जगत से जीव उद्धार कर। So our Prabhupada Maharaj, he actually went to the Western countries. At that time, the Western, they were completely absorbed in committing the 4 types of sinful activities, taking meat,
having illicit connection, they were gambling, they were taking alcohol, drugs, etc. But after Srila Prabhupada Maharaj, he went there, he preached the movement of Chaitanya Mahaprabhu, and under their instructions, many of them followed and changed their life, that now even many of them have become great gurus, spiritual masters in this world. ଯେମିତି ଶୁଣ କ'ଣ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନସ୍କ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ବସ୍ କ'ଣ ତାପରେ ବସ୍ ଧରି ଆଉ ବସ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବସ୍ ହଁ ହଁ କ'ଣ ହଁ ତିନିଟା ଯିବ ତ ହଁ ଆଉ ଏଠାରେ ଯଦି ହେମା ମାଲିନୀ ଆସିଥାନ୍ତା ନା ହେମା ମାଲିନୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହଁ ସେ ଗୀତ ନାଚ ଯେ ଲାଗିଥାନ୍ତା कितने भाष छाड़ी गई थी हाँ तेरा बस केवल सुनता कुछ बोलते के बाद भूतो सा तेनु भगवान के कथा आसे जो भगवान का कथा अरे सुनो हाँ मिले चित्त शुद्धि हो निर्मल हो हाँ गुरु कितने सब पाप कर्म करते हैं से पाप के प्रतिक्रिया मुक्त है हाँ तो कुछ वर्ष छाड़ेगा पर वर्ष हाँ भारत এইটা বড় পবিত্র ঘর সেই সমস্ত জম সে ঘরকে জমরা তুমি যে ঘরে বাস করেছ সে ঘর কে বলে জমদূত মানে দেখে চাকরি গুলি সব এটি বেড়ে কে আসে বুঝতে পারছো You explain. One should listen the topics of Bhagavan Krishna. Only that will purify our hearts. We are trying to go back home, but that is not home. That is the abode of Yamaraj. The true home is where Bhagavan Krishna's katha is going on, where Bhagavan Krishna's seva is going on. So we should try to spend time in that place where our heart will be cleansed and we can be connected with Bhagavan Krishna. Not going back to that home which will actually bring us to Yamaraj. ଯେମିତି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ହଁ ଯେତେବେଳେ ମହାମୁନି ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏକ ପବିତ୍ର ହଁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାମାୟଣ এই ରାମାୟଣ ଯଦି କେହି ପାଠ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲେ। So this Dasyaratnakara, after chanting the name of Ram, he became a great saint, Valmiki Mahamuni, and he composed this Ramayana. Anyone who will read this Ramayana, he will get liberation from this material world. This is devotional literature. So in this devotional scriptures, the pastimes of and qualities of Bhagavan is explained. शास्त्र प्रथम भगवान रामंकर गोटे रूपर कथा पढ़ना कराଯାଉଛି रघु राम। So now Maharaj will explain the first form of Rama, that is Raghu Rama. तो रघु राम कथा सुनो रघु वंश से भगवान रामचंद्र आशिते। So Bhagavan Ramchandra, he came in the lineage of Raghu. ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଖଟ୍ଟାଙ୍ଗ ମହାରାଜ ନାମ ଶୁଣିଛ ଖଟ୍ଟାଙ୍ଗ ମହାରାଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ କଣ ଖଟ୍ଟାଙ୍ଗ ମହାରାଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ What was the name of Khatanga Maharaj? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଜାଣ ଖଟ୍ଟାଙ୍ଗ ମହାରାଜ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘବାହୁ ଦୀର୍ଘବାହୁ। So the name of the son of Khatanga Maharaj is Dirghabahu. ସେ ଦୀର୍ଘବାହୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁ ମହାରାଜ ରଘୁ। So the son of this Dirghabahu is Maharaj Raghu. ରଘୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ। The son of Raghu is Aja. ଅଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦଶରଥ। The son of Ajara is Dasharatha. ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ। So the son of Dasharatha is Lord Ram.
ତେଣୁ ସେ ରଘୁଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ରଘୁରାମ। So since Lord Ramchandra is coming in this dynasty, therefore one of the name is Raghurama. तो भगवान रामचंद्र काईं ये नाम ग्रहण करें? Why Bhagavan Ramchandra accepted this name? वर्तमान में एक बात समझ पड़ेगी। So now we will listen about this. ये महाराज रघु ये प्रतापशाली, एक तो प्रभावशाली राजा थे। 10 वर्ष बयस से इंद्र लोक पूजा इंद्र को सहित चल गए। So this Maharaj Raghu was so powerful, so influential that after 10 years of tapasya, 10 years old, when he was 10 years old, he went directly to fight with Indra, Lord Indra. इंद्र तंत्र प्रताप में भयभीत है से स्थान छाड़ी पड़ी है। Lord Indra becoming afraid of this Lord Raghu, he left his abode. ये हो तो सही रघु महाराज। So this is this Maharaj Raghu. तो सही महाराज रघु एक समय एक जोग अनुष्ठान करते। So one time this Maharaj Raghu, he was performing fire sacrifice. से यज्ञ से प्रतिज्ञा करते हैं जितने सब अतिथि माने आसीबे ब्राह्मण वैष्णव माने मुक्त हस्ते से दान करें। So that time he made a vow that anyone who will come to this fire sacrifice, he will give that much of charity to that person. Freely. ते हिसाब रे राजकोष माने धन भंडार जितने सब रत्न जितने सब ये अर्थ मिला मुक्त हस्ते से ब्राह्मण वैष्णव मान के मध्य वितरण करे। So he opened his treasury and he openly and freely distributed so many different gems and wealth to everyone. সেই সময়ে जने ब्राह्मण से ताके गुरु को पाकरू 14 शास्त्र अध्ययन करे। 14 शास्त्र अध्ययन करी जितेबले से घर को फेरते फेरिया पूर्व से गुरु दक्षिणा देवा पाई चाहिए। So once there was a Brahmana, he had studied 14 types of scriptures from his guru. So when he was returning from his guru, he desired to give some guru dakshina to his guru. जेमिति तुम्हें मन ऐसा नहीं, तुम्हें मन बर्तन पाठ करो, हाँ? पाठ पढ़ेगा तो जाओ तो तुम्हें फीस देगा पाठ करो, ना? आगे से नियम ना हो, कोनो पाठ को स्वरी जीवो तुम्हें जिसके लिए कॉलेज में विदाई ना हो, क्षेत्र में तो फीस, ये आगे ही नहीं। Actually nowadays we are giving school fees and then only we are able to go to school now. But actually according to our Vedic culture, first a student will go to the teacher and he will learn from the teacher first, and after he learns then only he gives guru dakshina. This was our Vedic system. से गुरु का नाम है बरकत। The guru's name was बरकत। Bargala. और शिष्य का नाम है कोत्स। And the disciple name is Kotsa. कोत्स ताके गुरु को पचारे जे मु गुरु दक्षिणा देवा पाई चाहिए। So Kotsa told his guru that I would like to give you guru dakshina. किंतु ताके गुरु कहले हे वत्स तुम भली एक शिष्य को प्राप्त है मोर जीवन सार्थक है जाए कि तुम्हारे कौन गुरु दक्षिणा देवा पाई चाहूँ। So that time the guru is replying to Kotsa, his disciple, that I have gotten such a disciple like you that I do not need anything else and I do not wish to take any guru dakshina from you. तुम्हें यदि टैलेंट स्टूडेंट हो हाँ तुम्हारा गुरु च टीचर ये कथा भाई बेटी हाँ ना चाहर लोगों के टीचर But in material field nowadays, if the student is a good student, the teacher will try to take more money from the good student. यानी कोत्सा से बहुत उन्नत भी नहीं कर रहे जब मुँह अपने किसी गुरु दक्षिणा दान में चाहे। So, but here Kotsa, the Shishya, he again is saying to his guru that I really wish to give you some guru dakshina. यानी बार-बार अनुरोध परिवार में गुरु रुष्ट है। So because time and again this disciple was pestering and asking the guru became upset and angry. यानी गुरु से थोड़े रुष्ट है तो संधि तुम्हें जल्दी गुरु दक्षिणा दान में चाहो तो
তুমি ମୋ ପାଖରୁ 14 ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ତ ପ୍ରତିଟି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଯୋଗୁଁ তোমাকে 1 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବ। So that time, out of anger, the Guru said that since you have studied 14 types of scriptures from me, so for each of the scripture you have learned from me, you have to give me 1 crore ये golden coin golden coins. 1 crore golden coins for each of the shastra he had learned. golden coin देखिছো आजिकारी जे नोट हाँ कागज मोदी साहब बैंक ना हाँ केतो बड़ बड़ कालाबाजी लोक केतो कोटी कोटी सब टंका जलाई दे किंतु ये स्वर्ण मुद्रा के बैंक करी पारे ये जितने बैंक सरकार मूल्य अधिक पड़े स्वर्ण मुद्रा हाँ सुनार मुद्रा हाँ या के बंद करी पारे बाजाप्त करी पारे नहीं बाजाप्त जहाँ पाखे कोटी कोटी स्वर्ण मुद्रा अच्छी जमी मोदी सरकार से जो मन कोटी कोटी टंका थिला सब से बाजाप्त मन नष्ट मैंने चल अचल कर सब पड़े कागज नोट So Maharaj was giving the example that the Modi government, many were keeping black money, crores of black money. But what the Modi government did, he did it such a way that all the notes have become useless. He stopped the note and became useless, and all these crores and crores of rupees, all they had to burn. But this golden coin is not like that. ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ଏ ବର୍ଷ ଧର ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନା ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 50,000 ଟଙ୍କା ହଁ ତ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ଯଦି তুমি ବିକ୍ରି କରିବ ତାହେଲେ ହେଇଗଲେ 70,000-80,000 ଟଙ୍କା ଯେତେ ଦିନ ଯାଉ ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେତେ ବଢ଼ିଯିବ। Maharaj has explained that this gold coin, now you may buy 50,000, but always the value of the coin is always increasing. तार वैल्यू केवल बड़ी थी कागज न प्रतिदिन कमी थी। This gold value will always increase and your paper note will always decrease. ये सेतेबेले से गुरु ताके शिष्य कोत्स कहिथिले तुमे मो पाखरे 14 शास्त्र अध्ययन करो तेनु गोटे शास्त्र अध्ययन करबा जो तुमको 1 कोटी स्वर्ण मुद्रा देबा। So now Maharaj is coming back to the story that the Guru told the disciple that since you have studied 14 types of scriptures from me, for each scripture you have learned from me, you have to give me 1 crore golden coin. तुम्हें कहो तारा कितना स्वर्ण मुद्रा गुरु को देबा के So how many coins in total he should give? कितने अरे सुनो ना रे So ये बोझ चली जो मोनो होना रही देख पता नहीं करो तो देख करो तुम्हें कहो हाँ हाँ कितने कितने बोल हाँ तुम रेल करी करो कितने बोल हाँ अरे बड़ा पार्टी दो ना भाई किसी बुझना रे मेरे सात कांड रामायण पढ़ी लास्ट में पचास सीता झीवला पुरुष तो किसी बुझना तो कहा कि गोटे शास्त्र अध्ययन करले 1 कोटी स्वर्ण मुद्रा देवा पड़े तो 14 शास्त्र अध्ययन कले केते स्वर्ण मुद्रा देवा पड़े हाँ हाँ 14 ये बात तो देखो ना कहा माने मनटा एठारे ना हाँ मनटा घर को पड़े पचे पचे जमदूत से पचे पचे लगे सेमती कर शुणा काम खड़ा कर शुणु हाँ 14 कोटी स्वर्ण ताले 14 शास्त्र अध्ययन कर माने 14 कोटी स्वर्ण। So total he asked for 14 crores of golden coins. तेमसा कोत्सा ये 14 कोटी स्वर्ण मुद्रा देवा पाए का पाक का से महाराज रघुवीर को पाए। So to get this 14 crore golden coin, this disciple he went to Maharaj Raghu.
ମହାରାଜ ରଘୁ ରାଜକୋଷରେ ଯେତେ ସବୁ ଧନ ରତ୍ନ ଥିଲା ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। But at that time when he went to Maharaj Raghu, he had already given all the gold from his treasury. ଏମିତି ସମୟ ପୋତ୍ସା ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ମହାରାଜ ରଘୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଏଇ କଥା କହିଲେ ମୋତେ 14 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦେବ। At that time, this disciple Kotsya is coming to Maharaj Raghu and asking for 14 crore golden coins. ମହାରାଜ ରଘୁ କେବେ କାହାକୁ ଫେରାଇବ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା। ତେଣୁ ସେ ଏ ଶିଷ୍ୟ ପୋତ୍ସା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ 14 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। So Maharaj Raghu is from the dynasty of his son. So he will never return anyone who comes for help. So he told his disciple Kotsya to wait, I will come with 14 crores golden coins. ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକୋଷ ଶୂନ୍ୟ। Now the treasury of the kingdom is zero. ତେଣୁ ମହାରାଜ ରଘୁ ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନା ନା ଶୁଣୁଛ? ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନା ମାନେ ରଥାରୋହୀ, ଗଜାରୋହୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ପଦାତି ନା ଚ୍ୟାରିୟଟ୍ସ ହଁ ନା ରଥାରୋହୀ যে সমস্ত সৈনিকମାନେ ରଥରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ରଥାରୋହୀ। So that time Maharaj Raghu, he prepared 4 types of people to go for battle. The first is called soldiers. So first is called Ratharohi, means the soldiers will come on the chariots. What division? The one is known as Ratharohi. Second is known as Gajarohi, riding on the elephant. So next is called Gajarohi. These soldiers will go on the elephant. Third is Ashwarohi, riding on the horse. Last one, Padati. ये 4 प्रदेश सैनिक पूरा सशज्जित है। समय रघु महाराज कुआड़े गले ना कुबेर देवरा देवता मानकर जो ये ट्रेजर सुन देवता मानकर माने जो ट्रेजर पाए ना कुबेर धनपति कुबेर So now Maharaj Raghu with these 4 different types of soldiers, he went to the treasurer of the Devatas, Kubera. कुबेर जेतबे सुनिले एइपरि महाराज रघु आसिछन्ति आमार साम्राज्य को आक्रमण करिया पाए से अत्यंत भयभीत हेगा। When Kubera got the news that Maharaj Raghu is coming to attack Lord Kubera, that time he became very much afraid. तो ये जेतबे महाराज रघु सुनिले ये सारी धनपति कुबेर जेतबे सुनिले महाराज रघु आसछन्ति हमर साम्राज्य को आक्रमण करिया पाए से अत्यंत भयभीत होई कोन करले ये अयोध्या राजकोषरे स्वर्ण मुद्रा वर्षण करले। अयोध्या राजकोष That time, because Kubera became so much fearful, what he did, he showered golden coins in Ayodhya. तो जेतेबेले महाराज रघु कुबेर पाक आसी उपस्थित हो जाए कुबेर हाथ जोड़ी कहते हे महाराज आपन आसिया पूर्व जानी पारि आपन राजकोष स्वर्ण मुद्रा वर्षण कर। So when Maharaj Raghu, he came in front of Lord Kubera, at that Lord Kubera, he puts with golden hands, he saying that I already heard the news that you are coming, so I have already completely filled up your treasury in your kingdom already. तो महाराज रघु एक बात सुनी आनंद से फेरिया के अयोध्या। So hearing this good news very happily, Maharaj Raghu came back to Ayodhya. और अयोध्या को फेरिया से शिष्य कोत्सा गुरु को जो शिष्य कोत्सा तांको कहते राजकोष जित स्वर्ण मुद्रा सब आपन ले जाओ। That time Maharaj Raghu is calling this disciple Kotsya and saying, take all the gold coins you need and give to your guru.
ସେ ସେ ଶିଷ୍ୟ କୋଷ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଛନ୍ତି ମୋର 14 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦରକାର, ୟାର ଅଧିକା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। That time the disciple Kotse is saying that I only need 14 crore golden coins, I will not take more than that. ତ ମହାରାଜ ରୋଗୀ ଏତେ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ କୋଷାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏ ରାଜକୋଷରେ ଯେତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ନେଇଯାଅ। This Maharaj Raghu was so magnanimous that he told that disciple that no, you take whatever and all these golden coins which are in the treasury. ଏଇପରି ସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କୋଷାକୁ ଦାନ କଲେ। So in this way, Maharaj Raghu, he gave all the golden coins to this disciple Kotse. ଏଇପରି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଏ ସବୁ କିଛି ଦାନ କରି ଦେବା ଯୋଗୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ମହାରାଜ ରଘୁଙ୍କ ପ୍ରତି। So in Vaikuntha, Lord Narayana is seeing this scene where Maharaj Raghu is very free-handedly giving so much charity. Seeing this, Narayana from Vaikuntha is becoming so much satisfied and happy. ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେତେବେଳେ ଏ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେତେବେଳେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ରଘୁଙ୍କର ବଂଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ରଘୁଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏହିପରି ନିଜକୁ ସ୍ଥାପନ କରେ। So that time Bhagavan Vishnu, he thought that I will come in this dynasty of this Maharaj, this King Maharaj Raghu, and I will do my pastime in his dynasty. ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଏଇ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆସିଲେ କିଏ? ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। So then Bhagavan Vishnu, he came as the son of Maharaj Dasharatha, who is coming in the line of Maharaj Raghu. ସେଇ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ରଘୁରାମ। So the name of Lord Ramchandra, one of the name is Raghuram. ତେଣୁ ରଘୁ ବଂଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ରଘୁ ବଂଶକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ରଘୁଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ରଘୁରାମ। ଏ ଶୁଣ ରଘୁରାମ। So in this way, Lord Ram appeared in this dynasty of Lord Raghu, and he made this whole dynasty functional. So this name, Lord Ram has accepted Raghuram. ଠିକ୍ ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଦୁ ବଂଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଯଦୁ ବଂଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଦୁ ବଂଶରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯଦୁପତି। So in this way, Bhagavan Krishna, he came, he appeared in the dynasty of the Yadus, and he is called Yadupati, the Lord of the Yadus. ଯଦୁ ବଂଶ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯଦୁପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦୁ ବଂଶର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁ। So because he came in the line of Yadu, he is Yadupati. Pati means Lord. So he is the Lord of the Yadus, master of the Yadus. ଠିକ୍ ସେହିପରି ରଘୁ ବଂଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ରଘୁପତି। So because Lord Ram has come in this dynasty of Raghu, he has become the master of the lineage of Raghu. So another name of Ramchandra is Raghupati. ତେଣୁ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ରାଘବ। Another name of Lord Ram is Raghava. ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯାଦବ। So Bhagavan Krishna is called also Yadava. ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ନାମକରଣ କରାଯାଏ। So Bhagavan is getting the name according to the different pastimes he is showcasing. କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ନାମ ଇଏ ସବୁ ଫଲ୍ସ। But actually for us, all our name doesn't match our quality. ଇଏ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିସିଟ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେମିତି ତୁମର ନାଁ ହେଉଛି ସୁମିତ, ପ୍ରକୃତରେ ସୁମିତ ନୁହେଁ, ତୁମେ ହେଉଛ କ'ଣ? ସୁଦସ୍ୟୁ। ଏଇପରି ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସୁମିତ ହେଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚରଣାଶ୍ରୟ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ନାମ ସାର୍ଥକ ହେବ। So, yes, So Maharaj is explaining that this
the names are Sumitra, means actually a dear friend. But how we can become a dear friend? Only when we take the shelter of Bhagavan Krishna and will act for the pleasure of Bhagavan Krishna, then only we can get that real quality which this name is having. ଯେମିତି ଆମର ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଭୟ ଚରଣାର ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅଭୟ ଇଏ ଚରଣ ଶ୍ରୀ ଅଭୟ ଚରଣ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅଭୟ ଚରଣ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ହେଉଛି ଅଭୟ ସେଇ ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରବେତ୍ତା ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ କହିବା ଏହିପରି ତାଙ୍କର ନାମ ସାର୍ଥକ ବୁଝିପାରିଲ କେତେବେଳେ ହେଲା ସେଇ ଅଭୟ ଚରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଯଦି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଆମର ଯେ ନାମ ସେ ନାମ ସାର୍ଥକ। So in this way we see the founder Acharya of our ISKCON, AC means Abhaya Charanara. Abhaya Charan. Abhaya Charan, AC. Abhaya Charan. And Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So because he has taken shelter of the lotus feet of Bhagavan, therefore his name has become successful. Prabhupada. ନା ତାଙ୍କର ଆମେ ଉପାଧି ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ଯେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏକାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହାଯାଏ 24 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଯେ ତୁମେ ୟା ସହିତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ୟା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ମନ ଏଥିର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମନ ବାହାର ତେଣୁ ସେ ହେଇପାରିବ ନା ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ। So here our Bhaktivedanta Swami here he add this thing with this title Prabhupada. What is the meaning of Prabhupada? One who has taken shelter of the lotus feet of Prabhu 24 hours. That person is called Prabhupada. ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଏ ନାମ ସାର୍ଥକ। If you take shelter of the Supreme Lord, then your name will become successful. तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? बोलिए ना। हाँ? कौन? ऋषि। ऋषि। हाँ? ऋषि। तुम्हारा? हाँ? अर्पिता। ऋषि तुम्हारे ये जो नाम ग्रहण करो ମୋ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ଋଷି ଋଷି ତାପରେ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ତମ ପରୀକ୍ଷା ଋଷି ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ବାହାରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ଜଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ हाँ से बोलते हैं परीक्षा परीक्षा मैंने जगन्नाथ मंदिर जगह ना पहरा दे जो मैंने पहरा दे कहते परीक्षा तुम्हें जदि भगवान का भक्त ऋषि ये मान सेवा यदि कर लो ताल तुम नाम सार्थक ताने भगवान का भक्त मान सेवा यदि तुम्हें कर पाल मन ऋषि शंकर साधु ताल तुम जीवन सार्थक हो तुम्हारा नाम सार्थक कौन ना अर्पिता तुम्हें जदि से भगवान के चरण निज मन को अर्पण कर भगवान को भक्त हो तुम्हारा नाम सार्थक तुम्हें से अर्पिता माने तुम्हें जदि माया चरण निज जीवन अर्पण करदेल तुम जीवन नष्ट हो तुम जमेर दंड प्राप्त जमदंड बुझल यदि भगवान चरण निज को अर्पण कर भगवान के द्वारा तुम सुरक्षित जम भय मुक्त
हाँ सुअर्पित नाम बहुत सुंदर सुअर्पित माने हमार मन को कहार चरण अर्पण कर भगवान जगन्नाथ चरण से तुम नाम साक्षात कारण समस्त गोटे उपदेश समस्ते होती भगवान भक्त कि भगवान को भूली जाए से माने वर्तमान मायार दासत्व कर दुख प्रकार दुख भोग कर जन्ममृत्यु चक्र पड़ जाए तो जन्ममृत्यु चक्र पड़ जाए मैंने केवल दुख ही भोग कर बर्तमान मनुष्य मिले भगवान को भजन करना परवर्ती जन्म गोटे पशु शरीर हाँ आज भगवान को भजन कर आउ के पशु शरीर इतर शरीर प्राप्त हो ना तुम्हें यही देह त्याग कला भगवान नित्य सेविका रूप भगवत से कहार मृत्यु हम ना कई दुर्गदश प्राप्त हम ना कई कौन रोग द्वारा आक्रांत हम ना केवल नित्य किशोर जमी तुम्हें बर्तमान किशोरी अवस्था किंतु आउ 30-40 वर्ष बयस पर तुम किशोरी रुढ़ी हो बर्तमान छोड़ी 30-40 वर्ष पर बुढ़ी हाँ कि भगवत धाम बुढ़ी हवा ना से नित्य किशोरी बुझल लगी भगवान को भक्त अन्य कौन शरीर द्वारा तुम भगवान को भक्त पाए केवल मनुष्य शरीर मिले मनुष्य शरीर द्वारा केवल भगवान को भक्ति कर भगवान को भक्ति कर भगवान को प्राप्त करेंगे तुम्हारे जीवन से साफ करेंगे आप कौन से दुख रहेंगे जाए सकल विपद भक्ति बिना बोले जब वो नाम गाए यदि भगवान का नाम यदि हमें पाठी उच्चारण करवा समस्त दुख चली जाए तो समस्त हाथ देकर कह हरे कृष्ण बड़ बड़ी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 मानी समस्त पाप से हरण करे हाँ बुझल अनादि काल तुम्हें जिते सब पाप कर पाप परिणाम स्वरूप से सब दंड थिला से तो मुक्त है कहीं भगवान नाम ये पाठ उच्चारण करते भगवान तुम्हारा पाप सब हरण करना ना हो हरि हरि हरे हाँ बुझल आश्विनी में नक्की हाँ लास्ट बस जितना भाई तुमने So Maharaj was explaining how these two girls can make their life successful by becoming these servitors of the Supreme Lord. Then he was explaining that we have all come to this material world simply because we have forgotten the Supreme Lord. Therefore, we have gotten this gross body, and now we are succumbed by the cyclic order of life of birth, old age, disease, and death. And the only way that we can come out of these four things is if we will take shelter of the Supreme Lord and chant the holy names of the Supreme Lord. So in this way, if we will become the servitors of the Supreme Lord, when we will leave this material body and we will get the spiritual body, then we will not have this birth, death, old age and disease. And in that spiritual world, that is free from all this, is free from all this, and you will always be in this youthful form. Here we are getting old age, but there we will have this Nitya Kishori or Nitya Kishora form. Youthful. So this Maharaj was explaining, and therefore he said we should chant the holy name. Okay. ये भगवान का भक्ति भगवान का मतलब गोटे रूप का कार्य है आओ यदि एकतीस बाकी रहना यदि स्नेह चाहिए ताहले प्रतिदिन आसी आओ आशीर्वाद So Maharaj spoke one of the 32 forms of Lord Ramchandra. He will continue the other forms in the following days.
তাহলে ভগবানের ভক্ত হওয়া বুঝতে পারল, তাহলে সব কুশল এবং ভক্তদিন সব প্রকার দুঃখ পাঠ পড়ো ସବୁ କିଛି କର ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପିବା ଯେତିକି ପାଉଛ ସେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି ବୁଝିପାରିଲ। ଗୋଟମାଳ ଦିନମାଳ ଏଇଠି ଜପମାଳ ନେଇଯିବ ମନ୍ଦିର ମିଳିଛି ଜପ କରିବେ, ଯେତେ ଜପ କରିବେ ସେତେ ସେ ଯମ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ। ପାଠ ପଢ଼ ସବୁ କିଛି କର ଆମିଷ ଛାଡ଼ିବେ, ଆମିଷ ଖାଉଛ ସେ ଛାଡ଼ିବେ ବୁଝିପାରିଲ। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଉଛ ତୁମେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ ଜାଣିଗଲ ଯେ ଦୋଷୀ ରତ୍ନ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏମିତି ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ମହର୍ଷି ହେଇଗଲେ ମହାନ ଋଷି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରାମାୟଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ମହାକାବ୍ୟ। କେହି ଯଦି ସେ ରାମାୟଣ ପାଠ କରିବେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣଙ୍କର ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ପାପରେ ମୁକ୍ତ। କିପରି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ସେଇ କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର କଥା ମହିମା କଥା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି। ତା ଯଦି କାନ ବାକ୍ୟଟି ଶୁଣିବ ସମସ୍ତ ପାପରେ ମୁକ୍ତ। ପାଠରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ତେବେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚରୁ ସମସ୍ତ ପାପରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ତା ଭିତରେ ଜାଣିଗଲ ତ ଜପ କରିବା ଯେତିକି ପାରୁଛ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କେହି ଆମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। ପାରିବେ କି? ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କେହି ଆମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। ପାରିବ କେବଳ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କେହି ଆମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। No one can save us from any danger. Not our father, not our friend, not our mother. The only one who can save us is the Supreme Lord. जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय श्री श्री राधा गोपाल जी गौतम जगन्नाथ जी की विदाई गौर ब्रह्मंडे जय श्री श्रीमद भक्तिवेदांत आदि पुरुषोत्तम महाराज की ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ। ଏଇଠି 11টাରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୟା ପରେ 16 ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ